Tell me, what brings you in? Tolong beritahu aku apa yang membawamu ke sini. I don't even know if this is something I should be bothering you with. Kau tahu, sebenarnya aku bahkan tidak tahu apakah ini sesuatu yang seharusnya akan merepotkanmu. Try me. Coba saja. My son is really struggling. Josh, he's basically living in our basement. And I know that's what kids that age do. He's like 22, do now, but he's really, he's not doing well. He's not eating, sleeping. I don't even know if he's talking to his girlfriend anymore. Anakku sedang benar-benar berjuang, Josh. Dia memang pada dasarnya tinggal di ruang bawah tanah kami. Dan aku tahu bahwa apa yang anak-anak lain lakukan seusianya sekarang 20 tahun, tapi dia benar-benar, kau tahu, dia tidak baik-baik saja. Dia tidak makan, tidak tidur. Aku bahkan tidak tahu apakah dia masih berkomunikasi dengan pacarnya lagi. Yeah, and it's that whole kind of, transition from university, transition into jobs, and he had an internship, but it didn't go anywhere. We were really hoping that he would be able to get this job, and now it's just slowly gone down. Secara keseluruhan, kau tahu seperti kemajuannya dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dan kau tahu dia bahkan tidak magang, tetapi tidak ada kemajuan sama sekali. Kami sangat berharap bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan, dan sekarang berharap kami perlahan-lahan hilang. So how long since Josh finished his internship? Jadi sudah berapa lama sejak Josh meninggalkan magangnya? It was the end of the summer, and we really hoped that it would continue. They'd pick him up for something else, but akhir musim panas lalu, kami benar-benar berharap bahwa itu terus berlanjut. Kami berharap mereka akan memanggilnya kembali untuk pekerjaan lainnya. Tapi looking back now, when was the first inkling of worry for you about how he's doing? Kalau sekarang kita meninjau kembali, kapan kiranya firasat kekhawatiran itu pertama kali muncul padamu tentang kondisinya? Probably around Thanksgiving, actually. Probably in the fall. He usually gets together with friends. He usually goes out, a couple of times, and mungkin sekitar hari pengucapan syukur, mungkin juga pada musim gugur. Dia biasa berkumpul bersama teman-temannya. Dia biasa pergi keluar beberapa kali. He was just not. He was, it's come to a point where he doesn't even come out of the basement. He doesn't have to come out of the basement. Everything's down there except the food. But I mean, right? It's like that. Dan dia bahkan tidak sama sekali, kau tahu, bahkan sampai pada titik di mana dia tidak keluar sama sekali dari ruang bawah tanah. Dia tidak harus keluar dari ruang bawah tanah karena semuanya sudah tersedia di sana kecuali makanan. Tapi maksudku, kenapa dia seperti itu? And do you have any kind of communication with him? Dan apakah kau memiliki komunikasi yang baik dengannya? Not effective. He snaps at me. So when I ask him what's going on, it's, none of my business. Get out of his hair. It's like he's 14 again. It's, so I'm sort of worried. I'm thinking he needs to see you, but I have no idea how to make that happen. Sama sekali, dia membentakku. Lalu ketika aku bertanya kepadanya apa yang terjadi, kau tahu jawabannya seperti itu bukan urusanmu. Berhenti menggangguku. Dia seperti anak umur 14 tahun lagi. Jadi aku sedikit cemas dan aku berpikir bahwa dia harus bertemu denganmu. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. What's your worst fear about what's going on with Josh? Ketakutan terburuk apa yang kau rasakan pada apa yang sebenarnya terjadi dengan Josh? Well, that he really is depressed. That he really is in a place. I don't know what that is. I don't know what that is. I don't know what he's thinking. I don't know. And I can't get to him. I can't. You can't reach him. I can't reach him. Mungkin dia benar-benar depresi, berada di tempat lain, tapi aku tidak tahu apa itu. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan dan aku tidak dapat memahaminya. Aku tidak dapat menggapainya. And who's got the best connection with Josh? Dan siapa yang memiliki komunikasi yang paling baik dengan Josh? I would like to say I do, but I think there are things that his dad talks to him about that, he's closer with his dad about. Aku mungkin bisa berkata bahwa itu diriku sendiri, tapi maksudku, aku rasa ada hal yang ayahnya katakan padanya tentang, kau tahu dia lebih dekat dengan ayahnya. Of course, it's hard for me to know exactly what's going on with Josh without having a chance to talk with him myself. Right. But you're worried that he's depressed.
Tentu sulit bagiku untuk mengetahui tepatnya apa yang terjadi dengan Josh tanpa berkesempatan untuk berbicara langsung dengannya. Tapi kau khawatir bahwa dia depresi? Yeah, that's the bottom line. I'm worried that there's really something. Ya, intinya aku khawatir bahwa benar-benar ada sesuatu yang terjadi dengannya. Are you worried that he's depressed to the point of thinking about killing himself? Apakah kau khawatir bahwa dia depresi sampai titik di mana dia berpikir untuk bunuh diri? You see, I don't know. It has crossed my mind. I mean, it's sort of why I'm here. It's reached a point now where I don't even know if he's having showers. Like, I don't know, right? So, it's like that. Ya, aku tidak tahu. Itu sempat terlintas di pikiranku. Maksudku, itu sebabnya aku di sini. Sampai detik di mana aku bisa tidak tahu apakah dia mandi atau tidak. Aku tidak tahu ya, seperti itulah. Yeah. Yeah. Do you ever hear him talking out loud when there's no one else there? Apa kau pernah mendengar dia berteriak ketika tidak ada orang di sana? No. No. No, unless he's screaming at the television. It's just, but I don't know what's going on. We're not welcome down there. We're just not. Tidak, kecuali dia berteriak pada televisi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kami tidak diperbolehkan masuk ke sana. When he emerges, though, does he look different? Ketika dia muncul, apakah dia terlihat berbeda? He looks disheveled. Dia terlihat kusut. He looks... Has he lost weight? Apakah berat badannya turun? Yeah. Ya. Okay. Yeah. So the most important thing is going to be figuring out with you and with your husband together. Mm-hmm. We need to strategize on how we can get Josh to come in and to talk with me. Right. And I think that's going to work better if I see you and your husband together and we put our heads together to figure out a solution. Because I understand why you're worried. Yeah. And it's right to be worried. But we're going to have to figure out a way to connect with Josh. Oke, jadi yang paling penting adalah mencari tahu bersama suamimu. Kita membutuhkan strategi bagaimana membawa Josh ke sini dan berbicara denganku. Dan aku pikir itu akan lebih membantu jika kau dan suamimu saling bekerja sama. Kemudian kita akan bersama-sama mencari solusinya, karena aku paham mengapa kau khawatir. Dan kau tidak salah untuk khawatir. Tetapi kita harus mencari cara untuk menghubungi Josh terlebih dahulu.